खैबर पख्तूनख्वा में तूफानी बारिश, क्लाउड बर्स्ट, लैंड स्लाइडिंग ने तबाही मचा दी। 200 से ज्यादा अफराद जहाँ बहक, दर्जनों अफराद लापता। सैलाबी रेलों ने बुनेर, बाजोड़, तोरगर, सवात, मानसहरा, शांगला और बटाग्राम का हुलिया ही बदल दिया। बुनेर सबसे ज्यादा मुतासिर, एक ही गांव के 120 अफराद समेत 150 अमवात रिपोर्ट हो चुकी। बिफरा पानी स्कूल के 8 बच्चों और असातिज़ा को भी बहा ले गया। बाजोड़ में 21, मानसहरा में 20, सवात में 13, शांगला में 8, बटाग्राम में 10 और लोअर दीर में 5 अफराद जहाँ बहक। बुनेर समेत 5 अजला में इमरजेंसी नाफिज। सूबा भर में फ्लैश फ्लड के बायस लापता अफराद की तलाश और रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। कई मुतासरा इलाकों के ज़मीनी रास्ते मुनक़ता। इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ़ KP हुकूमत का हेलीकॉप्टर क्रैश कर गया। हादसे में 2 पायलट समेत 5 अफराद शहीद। मय्यतें पेशावर मुंतकिल, शिनाख्त के लिए DNA टेस्ट किया जाएगा। MI-17 हेलीकॉप्टर इमदादी सामान लेकर बाजोड़ जा रहा था। चंगी बांडा के करीब मूसा मौसमी खराबी के बायस राब्ता मुनक़ता हुआ। सूबाई हुकूमत का आज सोग का ऐलान, परचम सर निगो रहेगा। खैबर पख्तूनख्वा में फ्लैश फ्लड के बायस तबाही की दास्तान रहा। घर, स्कूल, ज़ाब्ता सड़कें और पुल बह गए। वाटर चैनल्स का नामो निशान मिट गया। पिपरा पानी जहां से गुजर रहा है तबाही मचाता जा रहा है। गाड़ियां पत्तों की तरह पानी में बह गईं। खौफनाक मनाजिर दिल दहलाने लगे। लोगों ने घरों की छतों पर पनाह ली। फ्लैश फ्लड से 55 घर मुतासिर, 8 घर मुकम्मल तबाह। मानसरा के इलाके बुटल में क्लाउड बर्स्ट से कई घर ज़ेर-ए-आब। दरिया कुन्हार और सरन में भी शदीद तोग़यानी है। वादी कागान में दरिया कुन्हार में शदीद तोग़यानी। दरिया सवात और पंजगोड़ा में ऊंचे दर्जे का सैलाब। पानी की सतह तेजी से बढ़ने लगी। शदीद बारिशों का सिलसिला 21 अगस्त तक जारी रहने का इम्कान। सदर ममलकत और वज़ीर-ए-आज़म का सैलाब से जानी नुकसान पर इजहार अफसोस। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत हंगामी इजलास। चेयरमैन NDMA लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हैदर की क्लाउड बर्स्ट और फ्लैश फ्लड से होने वाले नुकसानात पर ब्रीफिंग। शहबाज शरीफ ने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत और PDMA से मुकम्मल ताउन और रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन तेज करने की हिदायत की। कहा खैमे, अद्वियात, अशिया खुरनोश और दीगर इमदादी सामान मुतासरा इलाकों में फौरी पहुँचाया जाए। रास्ते बहाल करने के लिए मशीनरी के इंतजाम किए जाएँ। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का वज़ीर आला अल-यमीन गंडापुर और गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा से टेलीफोनिक राबिता। कीमती जानों के ज़िया पर गहरे दुख का इजहार। शहबाज शरीफ ने कहा, दुख की इस घड़ी में खैबर पख्तूनख्वा के अवाम को किसी सूरत तन्हा नहीं छोड़ेंगे। खैबर पख्तूनख्वा में तैनात फौज सैलाब से मुतासर आवाम की बहाली में भरपूर मदद करे। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की खुसूसी हिदायत। सैलाब से मुतासर इलाकों में इजाफी फौजी दस्ते भेजने की भी हिदायत कर दी। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक पाक फौज ने 1 दिन की तनख्वाह खैबर पख्तूनख्वा के सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए वक्फ कर दी। पाक फौज ने अपना 1 दिन का राशन भी मुतासरीन के लिए मुख्तस कर दिया। फील्ड मार्शल के इंजीनियर्स कोर को हुक्म दिया कि पुलों की मरम्मत का काम जल्द मुकम्मल करें। पाक फौज का हेलीकॉप्टर पहले ही सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए मसरूफ है। रेस्क्यू 1122, PDMA, ज़िला इंतजामिया, मकामी रज़ाकार भी इमदादी कामों में शरीक। बेशतर इलाकों से सयाहों और मकामी अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया। PDMA की जानिब से बुनेर के लिए 15 करोड़, बाजोड़, बटाग्राम और मानसहरा के लिए 10-10 करोड़ और सवात के लिए 5 करोड़ रुपए जारी। मुश्किल की घड़ी में तमाम सूबे खैबर पख्तूनख्वा की मदद के लिए पेश। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का वज़ीर आला KP अल-यमीन गंडापुर को टेलीफोन। क्लाउड बर्स्ट और सैलाब से होने वाले नुकसानात पर इजहार अफसोस। मरीम नवाज ने कहा, मुश्किल की घड़ी में पंजाब हुकूमत के तमाम वसाइल खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत और अवाम की मदद के लिए तैयार है। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी का भी अल-यमीन गंडापुर को फ़ोन। जानी नुकसान पर दुख का इजहार किया। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी ने भी वज़ीर आला KP को फ़ोन करके मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी कराई। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और मौलाना फजलुर रहमान का भी जानी नुकसान पर इजहार अफसोस। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने विफाक से मदद की अपील कर दी। बोले, मुश्किल वक्त में मिलकर काम करना है। सूबाई हुकूमत के साथ विफाक भी किरदार अदा करे। बरतानवी हाई कमिश्नर का भी पाकिस्तान में सैलाब से कीमती जानों के नुकसान पर इजहार अफसोस। मुतासरा खानदानों से दिली हमदर्दी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की रूसी सदर से मुलाकात कुछ देर बाद तमाम दुनिया की नजरें रियासत अलास्का पर लग गईं।
ڈونلڈ ٹرمپ الاسکا پہنچ چکے ہیں، پوٹن بھی الاسکا میں موجود ہیں۔ امریکی حکام کے مطابق ملاقات کا بنیادی مقصد روس یوکرین جنگ کا خاتمہ ہے۔ دو طرفہ تجارت اور ٹیرف پر بھی بات ہوگی۔ صدر ٹرمپ جنگ بندی کے لیے پرامید، بولے یوکرین کے صدر زیلنسکی کے بغیر حتمی معاہدہ طے نہیں ہو پائے گا۔ الاسکا میں پوٹن سے ملنے کا مقصد اگلی ملاقات کا راستہ ہموار کرنا ہے۔ ترجمان وائٹ ہاؤس کا کہنا ہے کہ ٹرمپ پوٹن کے ساتھ اکیلے ملاقات نہیں کریں گے۔ ملاقات میں وزیر خارجہ مارکو روبیو، خصوصی ایلچی اسٹیو وٹکوف بھی موجود ہوں گے۔ روسی حکام کے مطابق کوشش ہوگی مذاکرات نتیجہ خیز ثابت ہوں۔ بات چیت 6 سے 7 گھنٹے تک چل سکتی ہے۔ ترکیہ، شام، اسپین اور پرتگال میں جنگل کی آگ نے تباہی مچا دی۔ ترکیہ کے شہر مرسین میں کئی گھر جل گئے، 2 دیہات کے 70% مکانات بھی جل کر خاکستر۔ شام کے لاسکیا، ترتوس اور ہما صوبوں میں لگی آگ ترکیہ کے ہاتائی صوبے تک پھیل گئی۔ اسپین اور پرتگال میں بھی آگ کی شدت میں اضافہ۔ اسرائیلی وزیر اعظم نتن یاہو کی ہٹ دھرمی، گریٹر اسرائیل کے نظریے میں گہری دلچسپی کا اظہار۔ نتن یاہو کہتے ہیں کہ گریٹر اسرائیل کے تصور سے متعلق تاریخی اور روحانی مشن پر ہوں۔ گریٹر اسرائیل کے تصور میں فلسطینی علاقوں کے علاوہ اردن اور مصر کے بھی کچھ حصے شامل ہوں گے۔ ادھر اسرائیل نے فلسطینی ریاست کے خیال کو مکمل دفن کرنے کے لیے نئے منصوبے کی منظوری بھی دے دی۔ اسرائیلی وزیر خزانہ نے راتوں رات مشرقی یروشلم کو مغربی کنارے سے الگ کرنے کی منظوری دی۔ مغربی کنارے اور یروشلم کے درمیان 3000 سے زائد گھر اسرائیلی آباد کاروں کے لیے تعمیر کیے جائیں گے۔ فلسطینی وزیر خارجہ نے نیا منصوبہ اسرائیلی جرائم میں نیا اضافہ قرار دیا۔ اسرائیل کے غزہ میں بھوکے پیاسے فلسطینیوں پر حملے جاری، مزید 54 افراد شہید۔ امداد کے متلاشی فلسطینیوں پر اسرائیلی فوج کی فائرنگ، 22 افراد جام شہادت نوش کر گئے۔ بھوک نے بھی مزید 4 فلسطینیوں کی جان لے لی۔ نیدرلینڈز میں اسرائیل کے خلاف بڑا مظاہرہ، ادھر ایتھنز میں یونان کی بندرگاہ پر سینکڑوں مظاہرین نے اسرائیلی بحری جہاز کو گھیر لیا۔ مظاہرین کے اسرائیل کے خلاف نعرے، جہاز کو واپس بھیجنے کا مطالبہ۔ یوکرین جنگ کے خاتمے کی طرف بڑا قدم، ٹرمپ اور پیوٹن ایک ساتھ بیٹھ گئے۔ امریکی ریاست الاسکا میں امریکی اور روسی صدور کی 1 on 1 ملاقات۔ الاسکا پہنچنے پر روسی صدر کا استقبال ڈونلڈ ٹرمپ نے کیا۔ دونوں رہنماؤں نے الاسکا 2025 کے سٹیج پر کھڑے ہو کر تصویر بھی بنوائی۔ ٹرمپ اور پیوٹن ایئر بیس پر خوشگوار موڈ میں نظر آئے۔ دونوں صدور ایک ہی گاڑی میں بیٹھ کر روانہ ہوئے۔ ٹرمپ نے پیوٹن کو پہلے آپ کہہ کر گاڑی میں بٹھایا۔ حکومت نے آئندہ 15 روز کے لیے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کا اعلان کر دیا۔ ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت میں 12 روپے 84 پیسے فی لیٹر کمی، نئی قیمت 272 روپے 99 پیسے مقرر۔ مٹی کا تیل بھی 7 روپے 19 پیسے کمی کے بعد 178 روپے 27 پیسے فی لیٹر ہو گیا۔ پیٹرول کی پرانی قیمت برقرار رکھی گئی۔ وزارت خزانہ نے نئی قیمتوں کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔